अशें सायक्लोन जातात पूण जाता म्हळ्यार कितें आहा अशें करून केन्ना अशें जायना रेरली जाता पूण सडनली एक काल पयर मुट्टू उदक वाडलें दर्या तुफान जालें आनीक हेका लागून आमी कितें केल्लें अशें सायक्लोन बी जातकीर ताका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रोटेक्शन वॉल मागिल्लें आनी आमची प्रोटेक्शन वॉल बी पास जावन बी सगळे जाण येयले पूण कितें जालें काल मुट्टू आतां ह्या वर्साक बांदलेच ना बांदपा आसलें तें टेंडरींग जालें टेंडर काडलें ना कामां मुट्टू पेंडींग दवरली पंचायतीन आनी ताका लागून मुट्टू कितें आहा हे आमची सगळी मुट्टू लॉस जालें हांगा कितें कितें गेलें तुमचें काल आमचे ऑलमोस्ट एक 8-10 सुमार माड गेले नाल्ल लागपाचे एक 5-6 सुरी झाडां जी आमी नाटली जी आमची रेंव हाडून दवरताली ती व्हांवन गेली आनीक आमची मुट्टू चालूच आहा गव्हर्मेंटा कडेन खूब जाणां आमी कॉन्टेक्ट बी केलो पूण आजून म्हळ्यार कोण ऑथॉरिटी पावलो ना ते पळोवपाक काल जालें आनी काल जालें आनी तुमगेलें रेस्टॉरंट आसा किंवा शेक आसा ताका बी कितें डॅमेज जावपाक शकता काय कितें आतां सद्या तरी अजून म्हळ्यार शेकांक आनी रेस्टॉरंटाक कांय येना आमचो डॅमेज काय ना आमचे मेन म्हळ्यार सद्या म्हणटा रेजिडेंशियल हावजीस आनी एग्रीकल्चर लॉस आमची भरपूर जाल्ली आसा आनी आमची जी घरां आहा ती हांगा एक 5 ते 10 मिटराचे सामकी बीच टच आहा ओल्ड घरां हय सो ती जर ती प्रोटेक्शन जर वॉल जर बांदना न्ही जाल्यार त्या घरा बद्दल सामको धोका आसा सारको ह्या सिजनात फुडल्या सिजनात सुद्दां डेंजर जावपाक शकता हा हे सायक्लोन इतली उदक हेज्या पयलीं केन्ना वाडलेलें हेज्या पयलीं आनीक 2009 वाडले अशेंच तेन्ना बीन अशीच मागणी केल्ली आनी प्रोटेक्शन वॉल मागीर बांदतले म्हण आमकां खूब जाणां अशें आमदारान मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें की बांदतले म्हण लास्ट टायम तेन्ना पर्रीकर बीन CM आहलो तांणी सुद्दां हांगा आमकां हें दिल्लें कितें हांगा प्रोटेक्शन वॉल फूल बांदतले म्हण पूण आजून म्हळ्यार कांय ना पूण सद्या तर पंचायत DI फंडांतल्यान फंड आमी पर्सनली हे जावन सगळ्या पब्लिका खातीर पास करून हाडलो फंड हे प्रोटेक्शन वॉल बांदपाक पूण कांय हांगा एक 2-3 जाण लोक आहा जे फेक कंप्लेन घालतात गांवां म्हण तूं डेव्हलपमेंट म्हण तूं कांयच करनात फक्त गांव पाड घालतात कितें डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येवन ते आडयतात कळ्ळें आनी तेंची फेक कंप्लेन घेवन पंचायत म्हण तूं ही कामां आसा ती हाडून दवरता तुमकां इतले लॉस जालो खंयच्या ऑथॉरिटी इन्फॉर्म केला ऑथॉरिटी इन्फॉर्म केला मामलेदाराक इन्फॉर्म केला प्लस आमी पंचायतीक बी कळयला WRD कळयला तुमी आतां धाकटी प्रोटेक्शन वॉल बांदली कोणी मारलेली ती प्रोटेक्शन बांदली आमी स्वता खातीर बांदली अशें ते जाता म्हणटकीर कट जावन वयता म्हणटकीर आमी बांदले पूण ती बी आमकां बांदता आसतना खूब आडमेळ हाडलो आनी आमकां जी सपोज पंचायत गव्हर्मेंट स्वताच्यान कांय करूं शकना न्ही जाल्यार आमकां प्रायवेट आमकां करपाक आमकां गव्हर्मेंटान NOC दिवची कित्याक गव्हर्मेंट फंड ना येना म्हणून तो रिजन सांगत रावता ही प्रोटेक्शन वॉल बांदतना तुमी परमिशन घेतलेलें हय आमी लेटर केल्लें CRZ पंचायत लेटर केल्लें बागायत प्रोटेक्ट करपाक हय एग्रीकल्चराक आमी प्रोटेक्ट करपाक हें केल्लें आनी शेक्स व्हांवन गेले अशें काल बोड जाल्ली शेक्स व्हांवन गेले म्हणटा ती फेक न्यूज कोण तरी ते दीपक पागी म्हण तेणें मागीर तें नांव वाचलें हेजे न्यूजपेपराचेर नवी दिशा म्हण तेणें ते फेक न्यूज तो तेजे पर्सनल एलिगेशन करून पर्सनल ग्रिवियन्सीस काडटा कळ्ळें आतां पर्सनल हें कितें आसा तें आहा तें जाय तें काडपाचें असली कायदेशीर बाजू म्हणपाक जाग्याचेर फेक इन्फॉर्मेशन रॉंग दिलें तेणी आतां आमकां कितें हांगा शेक्स आहा आमचे हट्स आहा सगळे आमच्या कायद्या रितीन आमची सगळी परमिशन आहा पंचायत आहा टुरिजम आहा CRZ आहा आमी सगळें परमिशन घेवन आमी सगळो आमचो बिजनस स्टार्ट केल्लो आसा आनी कांयच बिजनस करता आसतना तुमकां त्रास करपाचें काम हे अशें करून जे गांवचे लोक आहा ते तुमकां त्रास हय हे 2-3 जाण आहा हे आनी कोण ना बाकी हे 2-3 जाण गांव सगळो पाड घालतात कांयच बरें करनात जावचे ती कामां आहा रस्तो मागीर लायटीचे उदकाचे जे कितें आहा पळय जे काम करता पळय थंय थंय हे कंप्लेनी घालप आनीक मागीर पंचायत आनी खंयचे डिपार्टमेंट तेंची कंप्लेन घेवन ही कामां पेंडींग दवरता आतां ती पंचायतीन जावं कोणी खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा पळय तेमी सायटीचेर येवन तेमी इन्स्पेक्शन करून ही कामां आसा ती मुखार व्हरची